Maayong adlaw mga bata. Kamusta man mo? Maayo. Alang sa pagsugod, mag-ampo sa kita. Mag-ampo ta in the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Naabay absent mga bata? Maayo kay wala. So interesado daay gyud mo sa atong klase karon? Very good. So mga bata, unsa gani atong gihisgutan pagkagahapon? Very good! Mahitungod sa atong komunidad. Unsa ra gani ang kahulugan sa komunidad? Very good, Drake! So karon, na ako'y ipakita nga larawan ug tagnaon ninyo og unsa kini. So, unsa man ni siya? Unsa pa? Very good! Mauni ang kaugalingon. Kini? Very good! Mauni ang pamilya. Unya kini? Very good! Amigo or amiga o mga higala. Kini unsa man ni? Very good! Mauni ang mga mananap. O kini? Very good! Inyong mga paboritong pagkaon. Ug karon mga bata, kahibaw mo sa kanta nga ulo abaga hawak dapi-dapi? Maayo kay kabalo mo. Sige, manganta ta. In 1, 2, 3, ready, sing! Ulo abaga hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Ulo abaga hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Sa makausa pa. Ulo abaga hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Ulo abaga hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Very good mga bata! Mga bata, na ako'y sigilanon nga basahon ang istorya ni John. Ganahan kog maminaw mo ug maayo para masabtan nato ang sugilanon. Andam na ba mo? Okay, maminaw. Si John. Si John adunay duha ka igsuon, si Maria ug si Pero. Si Maria ang pinakamaguwang ug hilig niya ang mag-drawing, samtang si Pedro ang pinakamanghod ug hilig magdula og bula. Ang ilang mama ug papa kanunay nag-atiman kanila ug magtapok silang tanan matag adlaw aron magkaon ug mag-istorya-istorya. Adunay usa ka iro si John nga iyang gihigugma kaayo. Ang ngalan sa iyang iro kay Bantay. Si Bantay usa ka buutan ug kugihan nga iro. Kanunay silang magdula ni John sa gawas sa balay. Usahay maglakaw-lakaw sila sa palibot sa ilang barangay ug magtan-aw sa mga tanom ug mga langgam. Si John hilig kaayo mo kaon og saging. Mao na iyang paborito nga prutas matag adlaw. Mukutlo siya og saging gikan sa ilang punuan ug mukaon kini human sa iyang mga bulaton sa eskwelahan. Usahay magdala siya og saging aron ipakaon usab sa ni Bantay. Daghang higala si John sa eskwelahan. Sila si Ana, si Miguel ug si Lara. Magdula sila tanan sa eskwelahan ug magtuon usab. Usahay magtambayayong sila sa pag-answer sa ilang mga assignment ug magdula sa playground. Pagkahuman sa klase, si John ug ang iyang pamilya, mga higala ug ang iyang iro nga si Bantay nagpakita nga bisan sa mga gagmay nga butang mahimong malipayon ug magkauban-uban ang tawanan. Ug karon mga bata, nasabtan ba ninyo ang mga sugilanon mahitungod sa story ni John? Ug sige, ug nasabtan ninyo na ako'y mga pangutana. Pila gani kabuok ang igsuon ni John? Ug kinsay mga ngalan nila? Very good. Unsay paborito nga prutas ni John?
Very good. Unsa nga hayop ang alaga ni Jan ug unsa ang ngalan niini? Very good, si Bantay. Ug unsay ang mga pangalan sa mga higala ni Jan? Very good. Nganong malipayon man ang kinabuhi ni Jan? Very good, mga bata. So ang atong diskusyon karon ay mahitungod sa kaalam ug kasanatian bahin sa kaugalingon ug pamilya. So unsa man di ay ang kaugalingon? Ug nganong kailangan nato ilhon ang atong kaugalingon? So ang pag-ila sa atong kaugalingon mao ang una nga lakang sa paglambo. Kini naglakip sa pagkakat-on sa atong mga kahuyangan ug kusog ug sa pagtan-aw sa mga aspeto sa atong pagkatao nga kinahanglan pang usbon o i-improve. Ang pagbaton og kaalam bahin sa atong kaugalingon makatabang sa pagpadayon sa pag-uswag sa personal nga aspeto ug sa pag-achieve sa atong mga pangandoy. Karon, mamati ta sa usa ka bata nga nagpaila sa iyang kaugalingon. Ingon siya, "Ako si Aluna Manalo. Ako ay 6 na taong gulang. Ako ay nakatira sa Cross na Iligas, Quezon City. Ang aking mga magulang ay sina Celso Manalo at Loiza Manalo. Ako ay nag-aaral sa paaralang elementaryan ng Cruz na Ligas. Ako ay nasa unang baitang na." Ingana ang pag-ila sa atong kaugalingon, mga bata. Dapat natong tandaan ang mga batayan nga impormasyon tungkol sa atong kaugalingon. Kini ang pangalan, edad, kaarawan, tirahan, pangalan ng tatay, pangalan ng nanay, pangalan ng paaralan, baitang at pangalan ng guro. Unya, diri na putas pamilya. Unsa man ang pamilya o nganong kailangan man nato isgutan ang pamilya? So, ang pamilya usa ka dako nga bahin sa atong pagkat-on. Ug pagdako, ang mga leksyon nga atong nakatunan gikan sa pamilya naghulma sa atong mga prinsipyo ug baruganan sa kinabuhi. Ang suporta ug gugma nga atong nadawat sa pamilya naghatag og kusog sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Ang pagsagot sa papel sa pamilya sa atong pag-uswag mao ang importante nga bahin sa pag-aplikar sa mga kaalam sa personal nga kahimtang. So, sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Ito ay si nanay, tatay, ate, kuya, at bunso. So, unsa may buhaton ni nanay sa atong balay? Si nanay ang maghugas, magluto, maglimpyo. Nya si tatay, unsa may trabaho ni tatay? Si tatay magtrabaho aron makakwarta. Unya si ate, unsa may bulahatan ni ate sa balay? So si ate motabang pud si ate sa paglaba, sa paghugas o panilhig. So si kuya, unsa may buluhaton ni kuya sa balay? Unsa mga buo si kuya? Manguha og kahoy. Unya ni bunso, unsa man si bunso? Si bunso magtabang siya sa pagpanilhig or di kaha magtabang ni nanay. Very good. So karon, mga bata, unsa gani dapat natong hinumduman nga impormasyon sa atong kaugalingon? Nganong kailangan man ta magbaton og kaalam bahin sa atong kaugalingon? Very good. Nganong importante man ang atong pamilya sa atong kinabuhi? Very good. So karon, sa usa ka papel magsulat kamo ug mubo nga istorya bahin sa inyong kaugalingon. Pamilya man, alagang mananak o paboritong pagkaon. Pagkahuman, ang inyong isulti ang inyong gihimo nga istorya sa tibuok klase.
Kasabot ba mga bata? Okay, pagsugod na mo. Humana ba mga bata? O sige, ikaw muna Mark. Very good. Naipresenta ninyo og maayo ang inyong bulaton ug karon na ako'y ipa-answer ninyo. Isuwat sa usa ka papel ang wastong katangian o paglalarawan sa patlang. Kasabot ba mga bata? Okay, humana ba ang tanan? Very good. Para sa inyong assignment, magdala og usa ka litrato sa pamilya, alagang mananap o paboritong pagkaon ug isulta ug unsay mahitungod niini. Ipresenta kini sa tibuok klase sa sunod natong pagkita. Kasabot ba mga bata? Very good. Ug diri na mahuman ang atong klase. Daghang salamat mga bata. Paalam. See you tomorrow.